সহে কনে ন করাবি মন তুম্ব পাই ন বুঝাই ই মোর অবুঝা মন আসহে तुम पाई न बुझाई अबुझा मन जगतर नाथ तुमे दयालु ठाकुर शरण दिय हे पयर छंदा चरण मते शरण दुख नाशन आसहि कौन आसहि न बुझाई अबुझा मन भगवान के तुम्हें जिते डाके भी भगवान नहीं सत्य जुगरे थिला ध्यान त्रेतया जुगरे थिला यज्ञ द्वापर जुगरे थिला सेवा कली जुगे केवल नाम से नाम के गायन कर्म कली जुग भव सागर हमें मुक्ति है मुक्ति है बिगड़ गार्थ मुक्ति पाबले कहछ मुक्ति पाबु बोले सही हरि नाम में की रस है ग पान कला लोक सिना जानि छी हे मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम ई मन जप था तुई राति दिन रे के राधे कृष्ण ए मन भज था कि हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जप था तुई राति दिन रे राधे कृष्ण भजिले पाइबु अचला भक्ति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति एतते नदनी पे कालो समरे हरे कृष्ण हरे राम मन जप था राति दिन रे राधे कृष्ण
হরি নামে কি রস অছি পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম দেই সংসারে চার হরি নামକୁ ଧରି ଭବୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ଆମର ନିତିନ ବାବୁ ନା ନିତିନ ବାଳକ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିକି ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏ ମତେ ତ ମାନେ ରଥ ଗୀତା ବାଗି ଲାଗୁଛି ଗো ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ରେ ଧନ কি ভাবর বন্ধন আরে ছিড়ি গলা রে সোনা মোর আখি সপন পথর দেউলে পথর বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর চকা নয়ন পথর দেউলে পথর খোঁজুরি ধন কিছু কিছু অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সম্পকে পারুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সম্পকে পারুছ এলে মোর বেলকে কেনতা সমৌন চকা নয়ন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দুঃখিরি ধন আগ লক্ষ্যে যোজন রুগ বেলা শুনিছিল দেই মন হরিহ আর পুরুষ বস্তলে দ্রৌপদী ডাকিলা বস্ত্র দান হরিহ অবতারি কৃষ্ণকে মারুছ কৃষ্ণ জন মারি করি সন্তকে পারুছ যুগে যুগে অবতারি কৃষ্ণকে মারুছ কৃষ্ণ জন মারি করি সন্তকে পারুছ হেলে মোর বেলকে কেনতা সমৌন চকা নয়ন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর দুঃখিরি ধন
ভগবান যাহাকে ডাকলে গলা ভগবান নাই শুনুছুন গো কবাট হয় গো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে খুলি মা এ মাস্টার ইমর মনের রাজা ইমর বিনির বাপা এ বিনির বাপা ইমর বিনির বাপা এবে বলি এ মনের কবাট হয় গো মনের কবাট হয় গো মনের কবাট দেইছে কুলিমা মনিনি তাতা বর্তন না মোর মনের রাজা রে বলি মনিনি তাতা বর্তন না মোর মনের রাজা রে বলি দিন বেলিয়া মুই দেখু তো সপন কেবে আয় দেবো মোর পরাধন সতে কবাট দেইছে কুলিমা মনিনি তাতা রে বলি মনের কবাট ওই গো মনের কবাট দেইছে কুলিমা মনিনি তাতা মোর প্রাণনাথ মোর মনের রাজা রে বলি কেমকা গুনা করি রে ধন মতে হইলে যাবে কেমকা গুন করি রে সাথী মতে সাজা দেছো মিঠা সপন দেখালু মতে দিবানা কলু হেলে ভুলি যাচ্ছু हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सब रोते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सब रोते हैं আমার আগুন बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समलेई जय जगन्नाथ और आपण मैंने केनता अच्छे कमेंट माध्यम जनाबे और आम समस्ते माँ बेंजरन धर्मेंद्र कलाकार मैंने समस्ते भल अच्छु और गत काली आम प्रोग्रामटा थिला कंटाबांजी चटुअनखा जेनटा कि नाम विज्ञ सरला से माँ बेंजरन धर्मेंद्र के निमंत्रण करते सकाल तक ग्रहण कनु मौज कनु मस्तिष्क कनु एंजॉय कनु बहुत बढ़िया है और जेन बंधु मैंने भी नुआ ग्राम चैनल के देखुन आदित्य कलेक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के से बंधु मान के दयाकर अनुरोध कि चैनल के सब्सक्राइब कर देवे जहाँ फल कि प्रत्येक दिन एंता आपण मन लगी अपडेट देमा केन गाँव रे हमर प्रोग्रामटा थिला केन गाँव जिमा जे सर्वप्रथमे आपण मैंने अपडेट माध्यम जानी पारबे देखी पारबे
आरु बेसी तो किसी नहीं कहे आर आज आम जो छूँ पास्टिकुटी पाखर आज आम जो छूँ पास्टिकुटी पाखर फटामाल जेन बंधु मैंने भी आखर पाखर अच्छा पास्टिकुटी पाखर समस्ते आसन फटामाल के हेन माँ पटामाल के हेन माँ डेंजर नृत्य हवा डन करमा मौज करमा मस्ती करमा आरु आसुछन आमर दादा दीदी रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ। आज आम जो छूँ पास्टिकुटी पाखर फटामाल जिते भी फटामाल आखर पाखर दर्शक बंधु आसन जेन बंधु मैंने डेंजर सपोर्ट करसन समस्ते आसन डन देखमा मौज करमा मस्ती करमा और गोटे कथा नहीं बोलबे आम डनटा 9:30 ରୁ 10 बजे भितर आम आरम्भ करसूँ आपण मैंने दयाकोरी शांति श्रृंखला रक्षा करी बसी पड़े रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।